Top, first ball, napunta. Salin Lahib. Number 14. Fernandez. Magkamatid. Nagod rebound, Marcelo. To Jason Ak. Tumatakbo ang Salin Lahib. Jason, sa loob area. Kasagan, tinuto. Nagod rebound, napunta sa ball. To Sanchez sa ilalim. Supalpal ka. Sanchez. To Rante. Back to chance. Sanchez. To Kasagan. Didiskarte. Kick out. Rante to Fernandez. Fernandez kayo. Natapikan. Napunta. Marcelo. To Jason na. Jason na ngayon. Perimeter J, Nagod, rebound, Enriquez. Sanchez. Mamimwersa. Naku, bumalik. Tatakbo ang Salin Lahib. Outlet, nakabek. Sa kita. Sanchez ngayon, steal. Huminto, binigay, Fernandez. The shot shooter. Turante, sa ilalim. Katapik. Nagod, rebound. Outlet, Enriquez. Armelo. Tuwang Aplico. Fernandez, sa gitna. To the black shirt, to Rance, fake, umangat. Bodring, Nagod, rebound, Kasagan, natapikan. Bola mapupunta. Marcelo, to Jason Lang. Across the move. Jason leg up. Shot is good. Fernandez. To Sanchez. Abatan to to Marcelo. Sa gitna, Kasagan. Gagamit ang puwerta. Pabanda, Nagod, rebound, Rante. Looking for the Omega. Nakita Fernandez. Ako. Jason, pupukol. Nagod, rebound, Abatan. Tonton. Bounce pass. Jason, natapikan. Napunta, Kasagan. Kick out. Marcelo, pupukol. Hindi. Marcelo, bumangga ng bagya. Nagbigay ng persos. Nagod, rebound. Sanchez, tatakbo ang taga-Venturian. Sanchez ngayon, naik sila. Napunta kanino? France. To Fernandez. To Cantos, Nagod, rebound, Abatan. To Marcelo. To Enriquez. Enriquez, dito na. Nasa basket. To Cantos, back to Fernandez. Sa gitna, Rance. Bumikot, fake. Bounce pass to Cantos. Pupunta ka dito. Marcelo. Oo. Ang dami natin dito. Rebound, Enriquez. Tanto kayo, still, hindi. Sa gitna, Marcelo. Perimeter J, back to Fernandez. Sa gitna, nakita. Tonton, kick out, 10 seconds to shoot. Sanchez, didiskarte, inilaglag, Rante. Inilaglag, Tonton. Shot to Fernandez. To Sanchez. Sanchez, bumangga ng bagya, umangat, putataka. Napunta, Marcelo, to Solomon. Solomon ngayon. Solomon, didiskarte. Itinuto, Nagod, rebound, napunta, Abatan. Abatan. Sa gitna, Enriquez. Itinira, Nagod, rebound, Fernandez. Hindi sa tres. Hindi, ibinigay, Rante. Itinira niya, malakas, rebound, napunta, kanino, Enriquez. To Abatan, Abatan mo ko, i-score ito. Hindi, steal, Tonton. To Sanchez. Bumangga. Nabigay sa windows. Tonton. Gilyara. Na-steal. Napunta ngayon. Sapo. To Solomon. To Jason ang didiskarte mo. Rebound, number 11. Cantor. Tatakbo. Ang Venturians. Cantos ngayon. Steal. Ang Sapo. Sapo ngayon. Didiskarte. Sapo. Rebound. Malakas. Rebound. Napunta kanino. Sapo rin. Gilyara to Fernandez.
Fernandez ngayon. To Sanchez. Umukol. Nagod, rebound, Rance. Natapik, napunta, Sapo. Outlet. Steal para kay Sanchez. Sanchez, magbibigay. First down, hindi. Oy! To Jason lang. Sa gitna, abatan. Steal para kay Sanchez. Ibinigay sa kanilang guardia, Fernandez. Fernandez ngayon. Tumira na. Shot is no good. Rebound, napunta, Sapo. Sapo. Natapikan ni Abatan. Bounce pass, Enriquez. To Sapo. Back to Enriquez. Fernandez nagtuturo sa kanyang kapatid. Sa gitna, Cantos, perimeter J, no good. Tapikan, napipunta kayo ni Abatan. To Enriquez. To Sapo. To J na ngayon. Back to Sanchez. Bamaga, first dose, itinira niya, atakbo ko to. Abatan, siya naman, diskarte. Kick out, Enriquez. Sapo. Last time na rin, inilagaan daw po ang mali. Solomon, ang anak ng board, siya tayo. Pero paparin ko ang paggas din eh. Ano? To number 7, hinilaglag, Cantos, Sapo. Ibenta niya na? Tagita, Enriquez. Bukas naman ang umaga. Kick out, Tangalawan. Solomon, siya tayo. Ginagawa ko tuwing umaga. Fernandez. To bagong pasok. To Fernandez. 10 seconds to shoot. Lalaki niya kay Herbal. Late rebound. Kasagan to Sapo. Sapo. To Enriquez. Tatapik. Harden na ako. Nawala na. Punta si Sikyo. Tatakbo si Sikyo. Ang lalaking naka-Herbal Lane. Hirap. Nagtuturo. To Marcelo. Sa ilalim. Fernandez. Buti na lang, andyan ka. Kung number 7 natapikan, mapupunta kayo. Cantos. Napunta, Sikyo. To Cantos, itinira niya. Shot is Eh, bali pa eh. Sapo. Bali pa. The perimeter is penalty. Shot is good. Fernandez ngayon, pupukol. No good. Rebound, Marcelo. Tatakbo ang kalilayan ako. The ball Sikyo to Fernandez. Fernandez ngayon. Nag-iisip to Sikyo. Sikyo, didiskarte. Lumipad. No good. Rebound, Enriquez. Enriquez ngayon. To Solomon. Kagawad. To Marcelo. To Santos. Fernandez. Fernandez ngayon. Fernandez. To Sikyo. To Cantos. Number 21. Pull up J. No good. Rebound. Enriquez. Tatakbo ang kanila. Enriquez. Lay up. Fernandez ngayon. To Cantos. To Fernandez. Sa gitna. Taylor. Oh, sabit. Cantos. Number 21. Natapikan. Same. Ha? Sikyo. Steal para kay Sapo. Sumaulit. Sapo. Fernandez. Bounce pass. Sikyo. Sikyo. Crossover move. Nakawala sa dalawa. Inilaglag sa ilalim. Cantos number 21. Shot is no good. Rebound na bata. Napunta Santos. Ay, Sapo. Sapo ngayon. Sapo. Ang pinakabata sa ulang ko. Sapo. Fernandez ngayon. To Sanchez. Perimeter J. Short. Rebound number 21. Cantos umangat. No good. Rebound. Nabatan. Hinanap si Sapo. Sapo ngayon. Sapo. Tuloy na lang. Na-fortune kong ipumukol. No good. Rebound. Napupunta kanina Sapo. Sanchez. To Fernandez. Pumukol. Bukol, rebound, Jason Lang, tatakbo ang kalilahi. Jason Lang, wrong double move. To Sikyo.
Sikio, iniwan ng isa. Inilaglag. Cantos, may sumabit. Solomon. Tusapo. Back to Kagawan. Solomon. Sa gitna. Sapo sa ilalim. Jason lang. Fernandez. To Sanchez. Sanchez. Natapikan. Same ball. Inbound the ball. To Fernandez. Sa gitna. Taylor. Nagod. Riba. Napupunta kanina. Number 7 pa rin. Bounce pass ako. Fernandez to Sanchez. Pumukol. Bang! To Ang. To Sabo. To Marcelo. Perimeter J. Nagod. Riba. Napupunta Fernandez. Fernandez ngayon. Bounce pass. Thank you. Tupal to Fernandez. Sa gitna. Runs. Fake. Back to Fernandez. Perimeter J. No good. Rebound na batan. To Jason Ang. To Sabo. To Enriquez. Shot is good. Parang Judy lang ah. Sanchez. Discarte. Lace up. Shot is good. Sapo. To Marcelo. Back to Sapo. Dadaan sa big. To Jason Lang. Shot is good. Outlet Fernandez. Still para kaya batan. Ibinigay Sapo. Tatakbo ang salilay. Sapo. Sikio. Butataka. Back to you. Outlet Kasagan. Nagod rebound runs to Sanchez. Sanchez ngayon, Sanchez. Natapigan, mapupunta kanina sa kanya pa rin. Ako. So Enriquez, libre. Kay Luke, to Sikio. To Fernandez, pumukol. Nagod rebound Enriquez. Enriquez ngayon. Win, sa lang, Win. Enriquez. Last 10 seconds. To Marcelo. To Kagawan, nakakita ng board. Hindi, yun na. Pumukol. No good. Rebound. Matubig. Enriquez. Rande outlet. Still. Napunta. To Enriquez. Back to Jason Ang. To Marcelo. To Abatan. Kick out. Jason Ang. Pumukol. Bang! Runs. To Sikio. Discarte. Siya naman. Marcelo ngayon. To Jason Ang isa pa! Short. Riba na punta. Cantos. Tatakbo. Venturian. Cantos ngayon. Cantos. Wala yung bola. To number 30. To Sikio. Pull up J. Nagod. Rebound. Napunta Abatan. To Masagan. To Enriquez. Enriquez ngayon. Still. Marcos Sanchez. Sanchez. Discarte. Lay up, Shanel Gawon, Riba na punta, Jason Lang, to Enriquez. Enriquez ngayon, nakawala, lumipad. Ball. Asan ngayon? Bounce pass, number 30. Number 30, umikot. To Sanchez. Sanchez. Lays up, Gawon, Riba, napunta kanino. Cantos, number 11, Tintrasan. Gawon, Riba, Marcelo. To Kasagan, to Enriquez, back to Kasagan, lumipad. To Enriquez, ako. Pungol, napunta bola, Enriquez, number 1, tatakbo, ang salilay. Enriquez, pumunta na pala. Rascal, number 14, siya naman. Natapigan, mapupunta, number 20, Timikeri, Nagod. Napunta, Kasagan, to Jason. Pero ang number move, number 15. Jason, hindi yan Nagod. Rebound, Sikio. Ricky Rivero. Sikio. Then, shot is good. Para kay Sikio. Marcelo. Pumukol. Short, rebound, Sanchez, outlet. To Ricky Rivero. Nagod, sakay na balik. Sikio. Number 30. Nagod, rebound, Kasagan. To Enriquez.
Inira ang lakas, iba na punta, Kasaga, play, kalimpan, mapupunta bola kay Sanchez. Sanchez, nilagay na dalawa. Sanchez. Mabibigyan ang torso, Inira. Tapos, ganyan lang ang ball. Logo, Inira, mapupunta Santos. Number 32, Richie Rivero. Sapo, Rito, Logo, rebound, Santos. To Sanchez. Rito na 3, sure. To Enriquez. Sa ilalim, Kasaga ng Marcelo. To Jason Lang. Bounce pass, Marcelo, 10 seconds to shoot. Stop it ba? Shot is good. Sanchez, crossover move. Salita, Inalaglag. Santos. Richie Rivero, Dulas. Sapo, Inalaglag, Kasaga, Inalaglag. Number 30. Stevie Kelly. To Sanchez. Enriquez. To Sapo. Ang 70 natin. Number 30. Gillian, bumol. Bumol. To Solomon, nakakita ng banda. Short, rebound, Santos, outlet. To number 4, Digio. Pinitira niya. Dami pa naman eh. Marcelo. Patulong kay Dustin pa rin. To Enriquez. Perimeter Jace, and that is good. Sanchez. Six lagi, Nago, rebound, Solomon. Kagawad. Natapig, mapupunta ngayon. Fernandez. To Sikio. Steal. Sikio. To Sanchez. Perimeter J. Nago, rebound, tapingan, napupunta. Taylor. Sapo. Pumukol. Nago, rebound, number 7. To Fernandez. Bakit? Richie Rivero. Sapo ngayon. To Enriquez. Diniskarte. Perimeter J. Butata. Napunta kayo. Sanchez. Steal. To Marcelo. Enriquez. Steal. Kagawad. Solomon. Lazy Rock. Fernandez. Para si Kagawad. Ibinigay. Taylor. Number 7. To Fernandez. Sa ilalim. Sigio fake. Sigio shot. Shot is no good. Rebound Enriquez. Enriquez kayo. Enriquez to Solomon. Shot is short. Enriquez to the rescue. Wala pa. Rebound Fernandez. To Sigio. Bounce pass. Number 7. Shot is no good. Rebound Sanchez. Meron ka dapat na may-ari yan. Solomon to Enriquez. Sa gitna, Marcelo, inilaglag, abatan. Yung taga-Kalakanding. 5 seconds. 5 seconds, sabi na kanina. Tayo, hindi kate. Fernandez. Ang hangin eh. Pagkito sa tabihan, Solomon. Solomon. Reverse lay. Oo, tumaba na rin. Santos. Steal para kay Kagawad. To Sapo. Ang hari ng 7. Tayo kaibigan. Fernandez. To Sanchez. Mabibigay first dose. Punta yung puta sa takas. Napunta the fortune cookie. Bounce back 15 para kay number 4. Richie Rivero. Lumipat! Sa team no good. Paborito ng bayan. Vince Sapo. Siya naman, bumanggang bagya, ay tinira. Siya to Sanchez. Tinira niya malakas. Rebound na punta. Marcelo. Marcelo. To Sapo. Inilaglag. Jason Lang. Siya is good. Fernandez to Rans. Back to Fernandez. Back to number 14. Rans. Nakakabiyaan na punta ngayon. Sapo.
Sumabit na yung Bukol, Lawon, Libaw na pupunta nila Sapo. Tatakbo ang Talilahi. Sapo. Susulungon. Back to Sapo. Sa gitna, Kasagan, sa ilalim na sa peg, papupunta. Stephen Kerry, to Richie Rivero. Richie Rivero. Tip, Kasagan. Sa tip. Bukol. George Liba Henriquez. Henriquez ngayon. Sino? Isa 5'6" din yun. 10 to shoot. 2 Sapo. To Kagawad. No good. Rebound. Sikyo. Number 4. Tatakbo ang Venturian. Iniraglan niya. Number 30. No good. Rebound. Bernadette. Bounce.